ආනන්ද ලියනගේ සහෝදරයාගේ මතක සහ පිළිරූ කෘතිය දොරට වැඩීමටත් වඩා 1984 කොමර්ෂල් බැංකුවේ පවත්වන්නට යෙදුණු තරමක් අපට දැනුණු වැඩ වර්ජනය හා සම්බන්ධව එයට දශක 3ක් පිරීම නිමිත්තෙන් ආනන්දටම හිතුණු ආනන්දගේම සංකල්පයක් අනුව ආනන්ද විසින් විරචිත කෘතිය දොරට වැඩීම මුවාවෙන් අපි කරන්නේ ඉතිහාසයට හිස නැමීමක් සහ අපි අද බැංකුවේ ජීවත් වෙන අපිට අතීතය යම් කිසි විදියකින් ව්‍යංගයෙන් කියා දීමක් කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඒ නිසා මේ චාම් මහෝත්සවය අපි මේ විදිහට හඳුන්වන්නේ. මේක චාම් වුණත් අපිට කොමර්ෂල් බැංකුවට ලංකා බැංකු සේවක සංගමයට මේක මහෝත්සවයක්. මේ මහෝත්සවයේ ආරම්භක සලකුණ තියන්ට පොල්තෙල් පහන් දල්වන්නට අපි ඇරයුම් කරන්නයි මේ ලේස්ති වෙන්නේ. ඉතාමත්ම ආදරණීයව ඔබව පිළිගන්නවා. ඒක ආනන්ද විසින් ඉටු කරයි පස්සේ මේ උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා විදියටත් ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ හිටපු භාණ්ඩාගාරික විදියටත් ලංකාව ඒ සේරටම වැඩිය අතිශය කෘතහස්ත රංගවේදියෙක් විදියටත් වේදිකාව ජයගත් තරුවක් විදිහට හඳුන්වන පීටර් ඩි අල්මේදා මහතාට අපි ආරයුම් කරනවා මේ පොල්තෙල් පහන දල්වන්ට කියලා. ඊට පස්සේ අද ලංකා බැංකු සේවක සංගමේ ප්‍රධාන ලේකම් තැන්පත් සිල්වෙස්ටර් ජයකොඩි මැතිතුමාට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය සමන් රණසිංහ මැතිතුමාට ඒ වගේම ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ ගොඩනගපු එහි කාර්යභාරය අතට අරගෙන කටයුතු කරපු නිලදරුවන්ගෙන් කේ ඥානදාස ඒ වගේම සීවම් රත්නායක ඔවුන් දෙදෙනාම නිලතල දරපු අය ඒ වගේම කොමර්ෂල් බැංකුවේ අපේ බැංකුවේ ලංකා බැංකු සේවක සංගමේ කොමර්ෂල් බැංකු ශාඛාවේ හිටපු ප්‍රධාන ලේකම්තුමිය වන පැට්‍රිෂා ප්‍රනාන්දු ඒ වගේම අද සම්භාවනාවට පාත්‍ර වන අපේ කොමර්ෂල් බැංකුවේ කොමර්ෂල් බැංකුවේ අපේ වෘත්තීය සමිතියේ ජීවනය වුණු එක්තරා යුගයක ලංකාවෙම ලංකා බැංකු සේවක සංගමේ ජීවනය වුණු අද අපේ ලේඛකයා ආනන්ද ලියනගේ මේ සියල්ලන්ටම ඊ타මත්ම බැතිබරව අපි ආරයුම් කරනවා පොල්තෙල් පහන දල්වා මේ සභාවට ඇරමුමක් දෙන ලෙස. දල්වා මේ උත්සව සභාව ඇරමුම් තැබීමට දායක වූ සියල්ලන්ටම මහාචාර්ය සිරි ගුණසිංහයන් වරක් මට හමු වුණා අවුරුදු 3-4කට ඉස්සෙල්ලා ගාලේ මහින්ද විද්‍යාලයේ වාර්තා චිත්‍රපටය කරද්දී එතුමාට තේ එකක් බොන්න ඕන වෙලා රූපගත කිරීම නැවැත්තුවම එළියට ගියන් පස්සේ මහාචාර්ය සිරි ගුණසිංහගෙන් මම ඒ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ප්‍රශ්න ටිකක් ඇහැව්වා. පේරාදෙනිය තිබිච්ච ගුරුකුල ගැටුම සරච්චන්ද්‍ර මාට වික්‍රමසිංහ විවාදය පරාජිත චරිත ගූඪවාදය මේ සේරම දේවල් මගේ හිතේ තියෙන දේවල් මම එතුමාගෙන් අහගෙන ගියා. ඔහු මට කිසිම උත්තරයක් නොදී ඉස්සෙල්ලම ඇහුවේ මගේ වයස කීයද කියලා. ඊට පස්සේ ඇහුවා පේරාදෙනිය ගුරුකුල සටන තිනකොට ඔයා ඉපදිලා නැහනේ කියලා. කොහොමද මේව දැනගත්තේ කියලා මගෙන් ඇහුවා. පස්සේ පාර මම දන්න ඉතුරු ටිකත් ඔහුට කිව්වා. මේ ඒගොල්ලෝ අතර තිබිච්ච වාද විවාද ප්‍රශ්න සේරම කිව්වා. ඒකට ඔහු ඊට අපූර්ව උත්තරයක් දුන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ මේ සභාවට අවශ්‍ය නැහැ. මම ඒ සිද්ධිය කිව්වේ මේ කාර්යවේදී අපේම බැංකුවේ බොහෝ අයගෙන් අහනකොට මේ උත්සවය ගැන මුලදී තරහක් එනවා කවුරුවක්වත් මේක ගැන දන්නේ නැහැ කියලා. අවසානයේදී මමම කල්පනා කරා 84 ස්ට්‍රයික් එක දිනකොට අවුරුදු 30ක වයසේ හිටපු කෙනෙක් විතරයි අද වෙනකොට අවුරුදු 60ක්වත් ඉඳලා එල්ලිලා මේ බැංකුවේ ඉන්නේ. එතකොට මේ බැංකුවේ වෘත්තීය සමිතිය හොබවන හැම දෙයක්ම කරන කිසිම කෙනෙක් 84 බොහෝ විට මේ බැංකුවේ ඉඳලා නැහැ. අපි වගේ වයසට ගිය අය කීප දෙනෙක් තමයි මං හිතන්නේ මේ අවුරුදු 30ක් තිස්සේ ඉන්නේ. පීයු අතුසන පීයුත් හිටිය කියලා. හැබැයි මේ ඒ වගේ ඉතින් ඉන්නම නමුත් මේ පීයුට වෘත්තීය සමිතිය ඉන්න බෑනේ දැන්. මේ කොහොම වුණත් මට ඒකින්දම කියමනක් මතක් වුණා මේ ලෝක ප්‍රකට දාර්ශනිකයෙක් ලේඛකයෙක් වන ඇල්ඩස් හක්ස්ලි කියපු ඔහු කියනවා
that men do not learn very much from the lessons of history is the most important of all the lessons of history. ආනන්ද පොත් නොලිව්වොත් මේ ඇල්ඩස් සක්ස්ලි කියපු විනාශ වෙයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඉතිහාසය ගැන දන්නේ නැති මිනිස්සු, මුලක් නැති මිනිස්සු, කෘතවේදීත්වයක් නැති මිනිස්සු සැරිසරන මේ සමාජයේ ඇල්ඩස් සක්ස්ලි කියප එක හරියට හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉතිහාසයෙන් තමයි පාඩම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ ගැන දන්නේ නැති මිනිස්සුන්ගේ පාඩම තමයි ලොකුම පාඩම කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. 2014 මම කිව්වා වගේ වෘත්තීය සමිති වගේ ඒ වගේම වැදගත් සුබසාධන නිලයක් දරන අය අද 84 නොහිටියට අවුරුදු 30කට පස්සේ දන්නාඳුරන මුහුණු හරියට අර මේ එක්තරා කතාවක් තියෙනවා මොරේවියාගේ 2 women කියලා. ඒකේ මහා විශාල යුද්ධෙන් පස්සේ අර ගමරට බලා එන දුවත් අම්මත් දකින්න මතකෙන් තමන්ගේ ඒ නටබුන් අතරින් තමන් හිටපු තැන්. එතකොට හැබැයි ඔවුන්ට කඳුළු එන ඇස් වලට කොච්චර රට විනාශ වෙලා තිබුණත් මේ තමන් දන්න දේවල් අපි ආපහු දකින්නවා කියලා. ඉතින් ඔබේ ඇතැම් මූණු මට දකින්න විට මට මතක් වෙන්නේ ඔබ නටබුන් වෙලා කියන එක නෙමෙයි. මේ නමුත් මේ CMU ශාලාවේ මම මුලින්ම ඒ භද්‍ර යෞවනයේදී අපි හම්බෙච්ච හැටි මට මතක් වුණා. ඒ නිසා මා හිතන්නේ ඒ යුතුයකම ආනන්ද විසින් කළ යුතුයි. ආනන්දගේ මේ කෘතිය ඉතිහාසයට යන්නේ මම අර කියපු හින්දා. මේ ඒ කියන්නේ බොහෝ අය මේ ඉතිහාසය දන්නේ නැති හින්දා. ඉතිහාසය කියන්නේ චක්‍රීය කවියක්. මිනිහාගේ මතකයේ මතින් කාලයේ විසින් ලියනු ලබන චක්‍රීය කවියක් විදිහට තමයි මහා කවීන්ද්‍ර ශෙලී හඳුන්වන්නේ. History is a cyclic poem written by time upon the memories of man. මේ සේරටම තමයි ආනන්ද ලේස්ති වෙන්නේ. ඒ නිසා ආනන්දට හැර මේ මයික්‍රොෆෝනය කාටද? ඒ නිසා ආනන්ද ඔබේ පිළිගැනීම සහ ඔබේ සහෘද ආමන්ත්‍රණයට තමයි මේ මොහොත වෙන් කරලා තියෙන්නේ. "26 years ago, in March of the year 1988, I stood up in front of a gathering at the Kadiration Hall, Vellavatta, to address the commercial bank branch of the Ceylon Bank Trust Union. At the time, of course, I addressed them standing. Today, unfortunately, I have to do seated down. But these 26 years have seen a lot of change. True, we are all older, and illness has invaded the bodies of some of us like me. But we remain the same old people. That is why we are gathered here. We remain dedicated to a purpose. And that purpose is clearly identified by Peter de Almeida when he wrote the introduction to this book. Let me quote him. "The seeds for this book was first sown in March of the year when a band of veteran unionists made the annual pilgrimage to the house of Anand Lirige to celebrate his birthday. Against the backdrop of music and fellowship, they floated the idea of commemorating the 30th anniversary of the historic strike. Anand agreed to document the struggle. As he progressed with his writing, he soon became troubled by the numerous partisan accounts of the history of the Ceylon Bank Trust Union that completely excluded some of the key achievements of the union. He felt this had to be corrected. So he brought the original scope of the work from a trade union action and commercial bank to glimpses of the history of the union itself. The result is reminiscences and reflections." Peter wrote that in the introduction to this book. There is a question that comes first. And that question is, what are we celebrating today? Are we celebrating the launch of a book? Or are we celebrating the broader concept of what that book tells? That this is a history of the Ceylon Bank Trust Union or the strike history of the commercial bank branch. We have to discuss that as we
proceed. Of course, this can be simply highlighted by taking a recent event that occurred. Two of the senior management of the bank who were there in 1984, the surviving two, one person passed away recently. And on his death, many people wrote various comments. And I was on Facebook, I saw some of them. They called him a good banker. I agree. But one ex-unionist wrote, he was a thorough gentleman. To which I wrote, I disagree with you. Because you will hear from Peter what this person was up to on the action of 84, and that is not the quality of a gentleman. It is similar to a priest, a Buddhist priest, calling a Kasipukarya Sadavat Pingmata, being at least responsible. When a person dies in Igupansakule, the Buddhist priest calls us Kasipu Mundaraliya Sadavat Pingmata. Let us not fall into that trap. What you do in this life stands ahead of you. What Jesus said is, the evil that men do lives out them, while the good is often entered with their bone. So let it be with Caesar. Similarly, the evil that men do in this life is carried beyond this life and should be remembered by everybody present. Of course, I agree with Peter that I will not touch on this next matter. That is, the questions that came up when I decided to write this. I must acknowledge that in writing this historical outline, I had an advantage. I had done some research before this. The Ceylon Bank Union requested me or appointed me to a committee in which Comrade Jnanadasa, Comrade C.W. Ratnayake, who were here, was there to write the history of the Union. I did some research with their help. And some of the passages were already written. In fact, I once asked C.W., okay, what do I do with this? Now the project is over. It's not going to happen. Shall I throw this away? He said, Naya Saudara, Okatiyaga. Okatiyaga and the Pasipajampi. Truly, it came to use at this instance because that is how I was able to document the early times of the CBU so accurately from available records. Now, when records are concerned, there is absolutely a dearth of records in the CBU. There is no record. The CBU, believe me, does not have a file for the action of January. I asked the office, Union office, can I see the judgment? They said, sir, there is no file. So one of my friends went to the appeal court and got the judgment from the appeal court. That is how the CBU maintains its records, and resulting in a dearth of information on the activities of the Union in the early days. The most available document in the early days is a document written in 1993 or 4 for the 50th anniversary of the CBU. In this document, which is called the first 50 years, though it has many lapses, has one important fact. It talks about the early times and the founding of the Union by a person called A.E. Gunasinghe, who was not a banker. He was succeeded by Vijay Manna, again not a banker. He was the third president of the Union, Mr. W.V.E. de Mel, who became the first banker who was the president of the Union. And today we are fortunate because we have his stepdaughter in the stage with us. Patricia's stepfather was W.V.E. de Mel. And he is the first banker who was the president of the Union. And he came to the presidency in 1952. Of course, there's human exchange, which has a bearing on what you are doing today. Gamini Karuratha of
Bank of Ceylon succeeded me as General Secretary of the Union in 1988. They decided to hold the annual general meeting of the CBU in Gaul. So he, together with the president at that time, went to Gaul to get police permission, because you could not have gatherings at that time without police permission. They were told at the police station, this matter is handled by the STF office. So go to the STF and meet so and so, who is in charge. So they went to the STF office. Unfortunately, this gentleman was not present. They were asked to wait. They waited. He came back and asked, why are you waiting? They said, we are waiting to get approval to hold the AGM of the branch of the CBU in Gaul. Immediately his response was, no, I can't give it. So the President of the Union said, you are just like the JVP. Then the OIC said, is the JVP or something? උනිතපයි කියලා එහෙනම් කරන්න බතියන්න ඕනේ. මං සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව දෙනවා and they held the AGM in court. Now, when I started writing this, there were some objections from certain people. I will not go into detail. It's not worthy of me to speak in detail of these matters. But one of my friends, also from Gaul, called me and said, "Epai kiyanawada? Ehenam Ananda Beka liyanna ඕන." Immediately what struck him was what Gamini Karuratna heard from the STF voice. Make epai kiyanam කරන්න ඕනේ මොකද මේක මොකක්ද හොරයක් ඇති. අංගලක් මොකක්ද එම්නිසා මේක එළිදරව් කරන්න. But I have not attempted to go behind these matters. These are petty matters. I have not attempted to go behind these matters. I have simply documented what I found. And everything I said can be justified by available records, which are very few. But the great Russian writer Alexander Pushkin said, respect for the past. There you have the thing that distinguishes the educated man from the savage. Respect for the past. We all should have respect for the past. Because a commercial banker, I'm sorry that new members have not made use of this opportunity. I hope they will at least see the documentary or read the book to have realized that the CBU is responsible for all the benefits they enjoy today. Nearly 99% of all benefits that they enjoy as freshers when they join the bank is as a result of the activities of the CBU. Not because the management feels that they love the employees. That is a totally wrong concept. The management does not do anything for the love of the employee. The CBU does everything because they love their membership. I will just reel out some of the benefits that have come, and you realize this. We have a housing loan. Who got it? The union, branch. Today you get millions of rupees, build fabulous houses. It was got by this bank employees. You have a house repair loan. If you have a house is broken down, you can repair it. You can get another loan for that. You can have a consumption loan and buy consumable items like refrigerator, like furniture, etc. You have a motorcycle loan, and I believe now they have a car loan as well. There's emergency loan. And the transfer allowance in your transfer between branches have been increased. There's a new grade called the stenographer grade with higher salaries than a typist. When we joined the bank, we all, what? Clerks, typists, machinists, or lift operators, I don't know what. No, not lift operators, typists, machinists. There were no stenographers, but stenography was done by clerks. So we created a new grade of stenographer with higher salary. Then the mine employees today enjoy shoes with their uniform. And there's an interesting story about that.
We'll come back to that. About how the shoes came about, how shoes issue was sorted out. And there was a preferential treatment is given to children of employees in recruitment. When the parent retires, your child has a chance of joining the bank. I, of course, both love my children not be bankers, because very little of positive nature to say. I think Peter will deal with that more in detail. Then you have honorarium. HSBC pays $1,000 for passing AAB. It's a tough exam. Believe me, I lectured about it, I know. And we got it increased at commercial bank. And the commercial bank had a funny condition. That condition long time ago was that if the spouse of the employee holds a higher rank in the bank, normally when you come to the bank, you get friendly with somebody in the bank and marry somebody in the bank. Bankers are the only people, eligible people that bankers need. Like Richard Gordon, the writer, said that where doctors are concerned, they are either married to other doctors or barmaids, which is the only type of people that they meet during the eligible time. Bankers have no chance to meet anybody else, so they marry other bankers. Now the question is, if the spouse holds a higher position, you are not promoted. There's a condition in 81. And remember that discussion. Patricia was there with me, and it was led by Ravi Mollywood. And the managing director at the time was Chandrathan. So Chandrathan said, Ravi asked him, okay, why is it that you cannot promote the spouse? Chandrathan very serious said, because it's a security risk. Ravi immediately retorted. Ravi was very good teller. He retorted, Mr. Chandrathan, security is not when you have a wife in the bank, it's when you have a mistress in the bank. And that solved the issue. That's the end of it, it worked. Chandrathan was having an affair with his secretary. Apart from all these benefits which the branch has won, we have got a lot of benefits from the parent union. The parent union is responsible for regular salary revision. From 1943 onwards, every revision was as a result of the parent union's involvement. I remember finding out that a bank employee originally got 57 rupees monthly take-home pay in 1943. How has 57 rupees become today 40,000 rupees? Because the activity is union. When the salary goes up, gratuity, bonus, over time everything goes up. And be allowed to encash 17 days of your leave, 7 days annual leave, 10 days medical leave for 1 month's salary. That was something we negotiated in the collective agreement. Improved conditions for utilization of medical leave. When a member has the option of taking 24 days medical leave, he can take 12 days on a sick note. You don't have to give medical. It is not always like that. Those days, even for a single day, you have to give a medical. I remember Peter at the discussion at the collective very clearly saying, asked him Maurice Castle, Mr. Castle, do you have any women in your higher management? So Castle was lost. He said, no. Peter said, you go back and ask a woman in your bank whether she has to take a medical leave without having to go to a doctor. So they agreed to give 12 days out of the 24 on medical leave. For there are certain illnesses you don't go to a doctor. And you only have to give a sick note. That came out from the union. One of the most important things, we implemented through the parent union the possibility of having a disciplinary procedure. When you want to take disciplinary action for against a member, you have to follow a disciplinary procedure. This even applied to professionals. I particularly remember, I went to Kent branch once to defend the employee. He was a professional, but we won the case at the LT. We lost the case at the bank. We won the case at the LT because the LT said the collective agreement is applicable even to professionals.
So that was that. And once again, Peter was responsible for getting the pension formula adjusted. Formerly it was average salary of the last 36 months' salary. So you add up 36 months' salary and divide it by 36 and there you have it. That is a pension, maximum 40% for 66%. Peter argued and said, look, the man might be ill. He might have to take medical leave beyond his availability and he will lose on the pension, which is not fair. And the bank agreed and we got the last month's drawn pension. But of course that right has been given away. You'll read all about it in the book. You'll read all about the new alternative pension scheme, the famous or the infamous alternative pension scheme in the book. I have written. I will finish my speech with another small story, a nice, interesting story. One day, an employee who usually had drink at lunchtime was found by the OSC to be more than normally drunk. So this guy normally goes to lunch as a drink, even roti drinks, no problem. But this fellow normally drinks and he smells of liquor, but on this particular day he was more than normally drunk. So the OSC called AGM and told so and so is drunk and he's working. AGM said, send him up to my room. So the officer said, go up to and meet the AGM. He went up to the AGM room. Fortunately, at that time, there was another union member inside the room. Otherwise, this story would never have come out. So as this employee walked in, AGM, you can imagine who is asked, Badondra of the villain. Badondra was so drunk, he replied, Munda pieces the bacha. Ekala pieces the AGM. Pieces that was like Munda pieces the bacha. So this story came out because at that time there was another union member inside the cubicle. Fortunately, we heard this because of this. Badondra was subsequently terminated for some other disciplinary action. Now, let me once again, I have spoken I think enough beyond my time, and let me once again welcome all of you who have come to be together again. It was this unity which existed in 84, but today, 30 years later, although we are all out of the bank, although we are dispersed all over the island, some are still working, some are not, some are retired, some are pensioners, we have all gathered here to celebrate this occasion. This is what has kept us together all these years and what I hope will keep us together during the remainder of our life. Thank you and welcome all. ඔහුගේ රූපාන්තරණය හරි පොදුමයි. ඔහු හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් වගේම ක්‍රීඩා ලෝලියෙක්. පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ ඔහු නිමග්න වුණා. ඔහු පුදුම පාපන්දු ලෝලියෙක්. ආනන්ද පේලේ වගේ වෙලාවකට පේන්නේ පේලේ වගේ නොවුනට අපිට නිකන් පේලේ වගේත් පේන වෙලාවල් තිබුණා. කොහොම වුණත් ආනන්ද හොඳ විචාරකයෙක්, විඳින්නෙක්, රසිකයෙක්, සහෘදයෙක්. ඒක මම දන්නේ ආනන්ද ඉඳලා හිටලා මට ටෙලිෆෝන් කරලා අහනවා පටුවදාස් නම් පවුරින් ගීතේ අමරදේවගේ වචනේ අහවල් තැන මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට ආනන්දමයි ගොඩක් වෙලා කතා කරනවා පටුවදාස් කියන්නේ where the mind is without fear කියන ගීතාංජලි නෝබෙල් තෑග්ග දෙන ගීතාංජලි දෙන කවියක් කියලා. ඒ පාර ආනන්දගෙන් මම ගොඩක් දේවල් ගීතාංජලි ගැන මං ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මට ආනන්දව පේන්නේ. හැබැයි මේ ආනන්දව හංගලා තිබුණ එක්ක ආනන්ද හැංගිලා හිටියා එක ක්ෂේත්‍රයකින්. ඒක තමයි ආනන්දගේ ලේඛන කලාව. ආනන්ද මේ වගේ පුදුමාකාර ලේඛකයෙක් කියලා අපි කවුරුවක්වත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ආනන්ද මොනතරම් ලේඛකයෙක්ද කියලා මම දැනගත්තේ තිස්ස අබේසේකරයන් හම්බ වෙන්න කියලා ආනන්ද සමග බැද්ද ගානේ ගෙදෙට්ට තිස්සයට පොත දීලා ඊට පස්සේ මම තිස්සයන්ගේ ਵਿਚාරය ගන්න ගියා. පස්සේ තිස්සය කිව්වා මේ ලෙගසි කියන පොත ඇමරිකාවේ ලිව්වනම් ආනන්ද කෝටිපතියෙක්. මේක ස්ක්‍රිප්ට් එකක් කරා නම් ඒ වගේ පොතක් කියලා. අන්න ඒ වගේ ලේඛකයෙක් තමයි ආනන්ද කියන්නේ. ඉතින් තිස්ස අබේසේකර තහතිකයක් දුන්නාන් පස්සේ මම මොනවද ආනන්ද ගැන කියන්නේ. මේ කෘතිය ගැන කියනවා නම් මේ පොතේ කවර දැක්ක ගමන් මට පොඩි නොස්ටැල්ජියාවක් හැදුනා. ඒකට හේතුව මේ රතු පාට දැකලා.
ඔබ දන්න ඇති මේ රතු මේ හැමෝම රතු පාට ඇඳලා තියෙනවා මේ හැම රතු පාටම වැඩිය මේ රතු පාට වෙනස්. ඒක මට හිතුනේ අපේ තාත්තා මම පුංචි කාලේ මැයි දිනේට කොළඹෙනවා මේ පාට අරගෙන. තාත්තයි කොඩියේ අර විශාල දෑකැත්තෙන් මැද රිදී පාට කරන්න දෙලා තුනේ අවුරුදු 7ක් විතර වෙන මට. අන්නේ පාට ගන්නකොට තිබුණු රතු පාටම තමයි ප්‍රසාද් අරන් තියෙන්නේ. මම දන්නේ කොහොමද මේ පාට ගත්තේ කියලා. මේක පොඩි වෙල්වට් ගතියක් තියෙනවා නම් මරු කියලා මට හිතුණා මේක ඊමේල් එකේ එව්වම හරියටම ඇල්ලුවම අර ස්වේට් සපත් එකක් වගේ. ඉතින් ඒකින්ද මේ කවරේ පවා මට නම් හිරි මේ පොතේ. ඒ පොත ගැන තමයි මට කියන්න කියන්නේ. ඒ වුණාට මට එච්චර කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේ පොත ඔබ කියවන නිසා. නිරුද කිව්වා වගේ මේක අමුතු පොතක්. මේ පොතේ කොටස් තුනක් තියෙනවා මට තේරෙන විදිහට. ආනන්ද ඉංග්‍රීසියෙන් 84 සිහි කරනවා. ආනන්ද සිංහලෙන් 84 සිහි කරනවා. අපි වගේ හුදී ජනයා 84 ගැන පොඩි පොඩි ලිපි ටිකක් කවි ටිකක් මේ ලියලා තිනවා. ඕක තමයි මේ පොත සැදුම් ලැබපු ආකාරය. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ වෙනදා පීටර් කරපු කාර්යභාරය අද පීටර් ප්‍රධාන අමුත්තා ආනන්දගේ දෙවෙනි පුතා ශස්ත ඒක කරනවා. මම හිතන්නේ ශස්ත මට වැඩි ප්‍රශස්ත අයුරින් මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියයි මේ පොතේ තියෙන එක ගැන. ඒකින්ද ඔහුට මම ඇරයුම් කරන ගමන් ලිචන්බර්ග් කියලා තියෙනවා මෙහෙම හොඳ පොතක් කියන්නේ කණ්ණාඩියක් වගේ කැටපතක් වගේ. හැබැයි මේ හොඳ පොතට ඒ කණ්ණාඩියට බූරුවෙක් එබුණොත් ඔබ දේවදූතයෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඔබ දකින්නේ බූරුවෙක්. ඒකින්ද ආනන්දගේ පොතට එබෙන්නේ දේවදූතයෝ කියන එක විතරක් මට කියත හැකි මේ පොත කියවුවම. You know, when Bandula talks, it's like driving a Ferrari or a BMW on the Southern Expressway. It's so smooth and slick. So it's very difficult to follow that. And I hope me talking is not going to be like driving a tractor on a gravel road. But yeah, I'll try to do my best. So the task has befallen me to introduce the author and the book. The author, of course, all of you know him as Anand Liyanage, the General Secretary of the Ceylon Bank Employees Union, and a former colleague, a comrade, and all of that. But that's not quite the same way that I see him, because I know him as my father. And I'm not going to speak about all the things he's done for me in that regard, but let me just introduce him as an author. If you think of him as an author, I think there's no one better than me who knows his process, because he writes in his library right next to my room. And quite often, I make a big racket in my room because I'm singing at the top of my voice and I'm playing the guitar and it's very loud. And he likes to say that it inspires him, but I think it hinders his process more than anything. But what I do know about his writing, when I'm sitting there, I can hear him on the phone talking to people, getting all the facts straight. And the research that he does when writing a book is of no simple consequence, because I know that research I don't think I've ever done for any project that I've done for school or for work. So it's a lot of work. And he's written 5 books like this. And as a child, as all children are, I think I'm very guilty of not taking the time and not taking enough interest in my parents' work. So I haven't read all the books. I've read one. But from what I can say, this book is not like that, because that one was a novel. This one is a book that encaptures history. So I asked myself the question, why should I read this book? Why should anyone read this book? Because it outlines the strike action in 84. I was born in 89. So seemingly, this book should be of no consequence to someone my age, leaving aside the fact that I'm his son. But if you think about it, if you think about why the book was written and what the book was based on, perhaps we can understand and shed some light and some perspective on what it means to read this book and why we should read this book. And what this book is, like I said, is history. And a queer thing about history, I found this lovely quote about history this morning. It's by an American author who has written 23 novels. 8 of them have been the #1 New York Times bestseller. Jodi Picoult, who says, history isn't about dates and places and wars. It's about the people who fill the spaces in between them. And I think that stands very, very true for the strike action of 84. True, it is an event that happened in 84, but that's not what the story is about. It's about the people. It's always about the people. That's what
everything is about. It's what business, it's what humanity is about. So let me read a small introduction from this book. The year was 1984. We, the representatives of the branch and parent union, were at the Labor Department, in the presence of the commissioner himself, trying to break the deadlock in negotiations for a revision of collective agreement for the officers of Commercial Bank. The bank was holding out on a mere 100 rupee gap between our demand and their offer. It was at this point that the Deputy Secretary of the Employers Federation pointed out that they held no mandate to offer anything further on the basic salary. The talks broke down. And this was how 100 rupees led to the historic 132-day struggle at the Commercial Bank, including a 19-day all-out strike action. The book is titled Reminiscences and Reflections, two very related but distinctly different words. And like I said, again, it's about people. Reminiscences because it brings about memories of the good times of what you accomplished together as a unit, and reflections because what it means overall, what it means today, and why it is significant today. And Peter, who I think wrote the foreword to this book, shed some light on that. By putting the story of the 1984 strike in writing, Ananda has memorialized a moment in history that is perhaps more relevant now than ever before. The struggle was not over 100 rupees. It was a fight to prove that when people come together around a common cause and are prepared to pay the price for it, they can prevail. It is this message that the book brings with it into the world, a message that will hopefully contribute to the betterment of humanity. And I think that is what everything is about at the end of the day, about making a better world. And I think the people who organized this strike action of 84 had that in mind. And if you ask me, I think they were onto something. So that's why we should probably take a look at this book, because it speaks of something more than just the people who organized it, more than a mere strike, more than mere benefits won, but making a better world and making a better life for humanity as a whole. President salutes the past, salute to the past කියලා කියමනක් අපි අර කැඩටින් කරන කාලේ ඉගෙන ගත්තා. වර්තමානයේ අතීතයට හරසර දක්වයි කියලා. ඇත්තටම මේ තමයි ඊට අවස්ථාව. මේ අවස්ථාවේ මේ සභාවේ ඉන්නවා ඊටමත් වැදගත් කෙනෙක්. ලංකා වෙළඳ කාර්මික සහ පොදු කම්කරු සංගමේ ලේකම්තුමා සිල්වෙස්ටර් ජයකොඩි මැතිතුමා එතුමා සෑහෙන වෙහෙසක් විඳගෙන මෙතන පැමිණලා ඉන්නවා. ඒ නිසා කෙටි ආමන්ත්‍රණයක් එතුමාගෙන් මේ සභාව බලාපොරොත්තු වෙනවා සංවිධායක මණ්ඩලය. සමහර අයට මාව පේන්නේ නැතුව ඇති මේ සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ කොට මිනිස්සු හුඟක් ලොකු දේවල් කරලා තියෙනවායි කියලා මං අහලා තියෙනවා. නැපෝලියන් බොනපාර්ට්ගේ උසයි මගේ උසයි එක උස. හිට්ලර්ට වැඩිය අඟලක් විතරයි මම කොට. කෙසේ වෙතත් උසෙන් නෙමෙයි මං හිතන්නේ මිනිස්සු ලෝකේ කටයුතු කරන්නේ. මම ඒක මතක් කරුවේ මාව පේන්නේ නැති නිසා බොහෝ දෙනෙකුට. මං හිතන්නේ ආනන්ද ලියනගේ සහෝදරයා ඊටමත් නිවැරදිවම අපේ තිබිච්ච පැරණි සම්බන්ධතාවය අලුත් කරමින් එතුමාගේ පොත පිළිගැන්වීම අපේ මූලස්ථානයේම කරන්නට තීරණය කරපු එකම අපට කරන ලද ගෞරවයක් සහ අපට කරන ලද ආඩම්බර ක්‍රියාවක් හැටියට ඒ සහෝදරයාට මගේ ගෞරවය මේ අවස්ථාවේ පිරිනැමීමට කැමැති. දැන් මේ පොතේ සමහර ඡායාරූප කීපයක්ම තියෙනවා CMU මූලස්ථානයේ පැවැත්වුවා කියලා ඒ රැස්වීම හෝ ඒ ක්‍රියාව. ඉතින් ඒකෙන්ම අපට අපේ පැරණි මතකය අලුත් වෙනවා. මේ සහෝදරවරු මේ සහෝදරියෝ සමහර අය මේ මූලස්ථානයට ආපු සමහර අයගේ පළවෙනි වතාව වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් කලින් අවස්ථාවල් වල කීප වතාවක්ම මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට
බැංකු සේවක සංගමයත් එක්ක අපේ තියෙන සම්බන්ධතාවය ගැන ඊටාම දීර්ඝ සම්බන්ධතාවයක්. ඇයි මම මේ සංගමයට බැඳෙනකොට 1967 කාර්මික කම්කරුවෙක් වශයෙන් තමයි බැඳුනේ. ඒ කාර්මික කම්කරුවෙක් වශයෙන් බැඳිලා සංගමේ විධායක කාරක සභාව, සංගමේ මහා මණ්ඩලය ක්‍රමානුකූලව 1971 හිරබාරේ මාස 3කට පත් වෙලා ආවට පස්සේ මුල් කාලේ වැඩ කරන්නට තෝරගත්තෙත් මේ සංගමේ ප්‍රධාන ලේකම් ධූරය දරපු බාලතම්පෝ සහෝදරයාගේ ප්‍රතිපත්ති සහ දේශපාලනය 100%ක්ම පිළිගත්ත කෙනෙකු හැටියටයි. ඒ අනුව තමයි සංගමේ මුල් කාලේ වැඩ කරන්නටත් එකඟ වෙලා කාලයක් සංගමේ මුල් කාලේ වැඩ කළා. යම් යම් හේතු නිසා රටෙන් පිට වෙන්නට මට සිද්ධ වුණා. මම අවුරුදු 23ක් ඉතාලියේ ඉන්නට සිද්ධ වුණා. 1989 පෞද්ගලිකවම ජීවිත තර්ජන තිබිච්ච නිසා. ඒකට හේතුව මම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හෝ වෙන ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමකට සම්බන්ධ නිසා නෙවෙයි. බාලතම්පෝ සහෝදරයා දරපු දේශපාලන මතය, බාලතම්පෝ සහෝදරයා දරපු ප්‍රතිපත්ති අකුරක් නෑර පිළිගත්ත කෙනෙක් හැටියට මනුෂ්‍ය නිදහස පිළිබඳව, මනුෂ්‍යයන්ට ඇති අයිතිය පිළිබඳව, මනුෂ්‍යයන්ගේ තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස පිළිබඳව 100%ක්ම අගය කරලා කතා කරපු තත්ත්වයේ තුලයි මේ රටෙන් පිට වෙලා ජීවිතේ බේර ගන්නට යන්නට සිද්ධ වුණේ. නමුත් පසුව නැවතත් සංගමේ අවශ්‍යතාවය සලකලයි මම ආපහු මේ සංගමයට ඇවිල්ලා සංගමේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් ධූරයේ බාර අරගෙන කටයුතු කරන අතරතුරේදී අවුරුදු 66කට පස්සේ මේ සංගමේ ප්‍රධාන ලේකම් ධූරයෙන් අපේ බාලතම්පෝ සහෝදරයා අපෙන් වියෝ වෙච්ච තත්ත්වයේ තුල සංගමේ ප්‍රධාන ලේකම් ධූරයේ බාර ගැනීමට සංගමේ විධායක සභාවත් මහා මණ්ඩලයත් ඊට පස්සේ නියෝජිත සම්මේලනයත් විසින් කරපු තීරණය අනුවයි අද ප්‍රධාන ලේකම් ධූරයේ දරන්නේ. මට මතකයි 1960 ගණන් වල නැත්නම් 70 ගණන් වල ඔස්කා පෙරේරා සහෝදරයා අපිත් එක්ක සාකච්ඡාවන් පවත්වපු අවස්ථාවන් ගණනාවකදී ඔස්කා පෙරේරා සහෝදරයා අපිත් එක්ක මට හොඳටම එක මතකයක් තියෙනවා. ඔස්කා පෙරේරා සහෝදරයා අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා පිට වෙලා ගියාට පස්සේ හවස කණ්ඩායමක් ආවා අපේ සංගමයට බැඳෙන්න, බැංකු සේවක සංගමේ. එදා අපේ විධායක සභාවේ අපි සාකච්ඡා කරනකොට බාලතම්පෝ සහෝදරයාගේ ස්ථාවරය වුණේ බැංකු සේවකයන්ගේ සංගමය විය යුත්තේ බැංකු සේවක සංගමයයි. අපට ඒකෙන් කොටසක් කඩාගෙන නැත්නම් අපේ සංගමයේ කොටස් ඒ සංවිධානයේ තුල බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ තුල අපි කිසිසේත් අපේ සංගමයේ ශාඛාවල් පිහිටුවිය යුතු නැත කියන ස්ථාවරයේ තිබුණේ. ඒ ස්ථාවරයෙන්ම අපි වතුකරයත් පැවැත්තුවා. වතුකරයේ නොයෙකුත් අය අපේ සංගමයට බැඳෙන්නට උත්සාහ කළා. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම අපි වතුකරයේ සංගම් වලට ඒ අයව යොමු කළා. බැංකු සේවක ක්ෂේත්‍රයේත් ඒ විදිහටයි අපි කටයුතු කළේ. එතකොට නමුත් බැංකු සේවක සංගමයත් එක්ක ඒකාබද්ධව කටයුතු කරන්නට පුළුවන් වෙච්ච හැම අවස්ථාවකම බැංකු සේවක සංගමයත් එක්කයි CMU එක අත්වැල් බැඳගෙන මැයි දිනේ පැවැත්තුවා. රටේ පොදු ප්‍රශ්න පිළිබඳව බැංකු සේවක සංගමයක එකතු වෙලා පොදු ප්‍රශ්නවලදී විරෝධතාවයන් වලට සහභාගී වුණා. අන්න ඒ වගේ සම්බන්ධතාවයක් තමයි බැංකු සේවක සංගමයත් එක්ක අපට තිබුණේ. එතකොට අද මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්න සමහර සහෝදර සහෝදරියන් එදා සරම ඇඳලා එහෙම නැත්නම් හවුස් කෝට් එක ඇඳලා විරෝධය පාන්නට බැංකුවට ඇතුල් වෙන අවස්ථාවල් වලදී මමත් එක සැරයක් ඇවිල්ලා ෆොටෝස් අරගත්තා. මම මේ රැස්වීම තියෙනවයි කියලා දැනගෙන මම උත්සාහ කරුවා ඒ ෆොටෝස් හොයාගන්න. මට හොයාගන්න හම්බුනේ නැහැ. නමුත් මේ පොතේ ඒ ෆොටෝස් කීපයක් තියෙනවා දැකලා මගේ මේ අර දොළදුක සම්සිඳුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේක මගේ මතකයේ තිබිච්ච එකක්. ඒක මේ පොතේ ඒ ෆොටෝ තියෙන එක ගැන මම සතුටු වුණා. කෙසේ වෙතත් අපි ඒකාබද්ධ කටයුතු කරන අතරතුරේදී අද වෙනකොට අපේ සංගම් මූලස්ථානයේ අපි නම් කරලා තියෙනවා බාලතම්පෝ ට්‍රේඩ් යූනියන් රිසෝස් සෙන්ටර් කියලා. එතකොට මේක අද පවතින තත්ත්වයේ තුල අපට එහෙම අදහසක් ආවේ ඇයි? මම
බාලතම්පු සහෝදරයා අන්තරා වෙලා දවස් 5ක් මෙතන ඒ සහෝදරයාගේ දේහය තියලා තිබුණා. ජනාධිපති විසින් කතා කරලා අපට කිව්වා ඒක ජයරත්න එකේ තියන්න අපේ සම්පූර්ණ වියදම රජය විසින් දරනවා. නමුත් අපි ඊට කලින් 2011 බාලතම්පු සහෝදරයා හදිසියක් මේ අනතුරක් සිද්ධ වුණා. ඒ අනතුර සිද්ධ වෙලා ඒ සහෝදරයා බොහොම නූලෙන් තමයි ජීවිතේ බේරගත්තේ. ඒ හැන්දෑවේ මම ඒ සහෝදරයාගේ ගෙදර අපි රැස් වෙලා කතා කරනකොට මේ බාලතම්පු සහෝදරයා කිව්වා මම මේ දැන් ඉන්නේ මගේ මරණ කටයුතු ගැන විධායක කාරක සභාව රැස් වෙලා සාකච්ඡා කරන රැස්වීමේ කියලා. කවුරුත් දන්නවා බාලතම්පු සහෝදරයා දැඩි මත දරන කෙනෙක් වුණත් හුඟක් අවස්ථාවල් වල බොහොම හාස්‍යජනක දේවල් වලින් කේන්තියටපත් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ගේ කේන්තිය අඩු කිරීමට මේ පුදුම හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් අපි ඔක්කොම සතුටු වෙලා ඒ සහෝදරයා ඊළඟට තිබිච්ච විධායක සභාවේදී එයාගේ මරණයේ අවස්ථාවේදී කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව මේ අවසාන කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළා. රාජ්‍ය අනුග්‍රහය මගේ මරණයට ලැබිය යුතු නැහැ. මගේ මරණය කොහෙවත් නෙමෙයි තියන්නට ඕනේ මේ CMU මහගෙදර. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මෙතන අපි දවස් 5කට තිබ්බා. ඒ සහෝදරයාගේ දුවෙකුත් පුතෙකුත් ඉන්නවා ඇමරිකාවේ. ඒගොල්ලොත් එයි කියන බලාපොරොත්තුවෙන්. මෙතනට ආවා ජනාධිපති. ජනාධිපති ඇවිල්ලා මෙතන වාඩි වුණා. මගෙන් ඇහුවා මේ වටපිට බලලා මේ ගොඩනැගිල්ල කාගේද? මං කිව්වා මේ ගොඩනැගිල්ල කම්කරු පන්ති. එහෙම කියලා මම පිට වෙලා ගියා. එතන අනිත් අය ඒගොල්ලන් එක්ක කතා කර හිටියා. මට ටිකක් බයක් ඇති වුණා එදා රෑ මට කොහොමදත් මෙතන හිටපු නිසා මං කල්පනා කෙරුවා මෙයා මේ ඇහුවේ මොකද්ද? මේ ගොඩනැගිල්ල කාගේද කියලා. කම්කරු පන්තියට අයිති එකම ස්ථානයක් තියෙනවා නම් මේ කොළඹ මේ විදිහට මධ්‍යස්ථානයේ තියෙන්නේ අපි විතරයි. මේ ගොඩනැගිල්ල 1975 හදනකොට මම මේ ගොඩනැගිල්ලේ මුදුනට නැග්ගා රතු කොඩිය දාන්න වියට්නාමේ ඇමරිකාවේ බටයන් වියට්නාම් ජනතාව එළවනකොට ඒ කොඩිය රතු කොඩිය මෙතන දැම්මා. අපේ ගොඩනැගිල්ලයි මේ පළාතේ තිබිච්ච උසම ගොඩනැගිල්ල එදා. දැන් අද සංවර්ධනයත් එක්ක විශාල ගොඩනැගිලි හැදිලා තියෙනවා. අද තමුනාන්සලා මෙතන රැස් වෙලා එදා පැවතිච්ච සහෝදරත්වය සිහි කරන අතරතුරේදී අද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අද බැංකු සේවක සංගමය කෑලිවලට කැඩිලා. කම්කරු පන්ති සංවිධාන කෑලිවලට කැඩිලා. දේශපාලනයේ විසින් අපිට උරුම කරලා තියෙන ඊටාම අවාසනාවන්ත ඒ ඛේද වාචකයට අපට මුහුණ දෙන්නට තියෙනවා. සංගමේ නියෝජිත සම්මේලනයේ ගිය 28 වෙනිදා 29 වෙනිදා පැවතුණා. නියෝජිත සම්මේලනයේ යෝජනා සකස් කරනකොට මම තම්පු සහෝදරයාගේ දර්ශනයේ අනුව සකස් කරපු යෝජනාවල් වල මම විධායක සභාවට කතා කරනකොට මං කිව්වා සමහරට මට තම්පු සහෝදරයා වැහුණද දන්නේ නැහැ මේ යෝජනා සකස් කරනකොට. මේ තත්ත්වයේ තුල අපට මුහුණ දෙන්නට තියෙන ප්‍රධාන කාරණේ මොකද්ද? මොන ජනාධිපති කෙනෙක්පත් වුණත් මොන රාජ්‍යයක්පත් වුණත් කම්කරු පන්තිය එක ස්ථාවරයක ඉන්නවා නම් එක ගොඩකට එනවා නම් ඒගොල්ලන්ට මුහුණ දෙන්නට පුළුවන් වෙයි. අන්න ඒ තේමාව තුලයි මම උත්සාහ කළේ අපේ යෝජනා සකස් කරන්නට. අද මම මුලින් කිව්වා බැංකු සේවකයන් අපි කවදාවත් බඳව ගත්තේ නැහැ කියලා. නමුත් පහුගිය අවුරුද්දේ අපට බල කෙරුණා ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ මෑන් පවර් නැත්තම් අවුට්සෝස් කරපු නැත්තම් මේ ශ්‍රම බලකායන් සපයන සැපයුම් කරුවන්ගේ ආයතනවලට බැඳිලා ඉන්න මේ සේවකයන් 300 දෙනෙක් පමණ අපේ සංගමයට බඳවා ගන්නට. ඇයි ඒගොල්ලන් කිව්වා අපි ගියා අර සංගමයට බඳව ගන්න බෑ කිව්වා. අපි ගියා මේ සංගමයට බඳව ගන්න බෑ කිව්වා. බැංකු සේවක සංගමය කටවචනෙන් විතරයි අපි ගැන කටයුතු කරන්නේ. ක්‍රියාත්මකව මොකක්වත් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට බැඳෙන්නට ඕනේ. අපිට සංගමයක් ඕනේ. අපි ඒගොල්ලන්ව බඳව ගත්තා. අපි මේ ප්‍රශ්නේ ගැන කටයුතු කරගෙන යනවා. කොමර්ෂල් බැංකුවෙත් සමහර කොටස් ඒ සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කෙටි වෙලාවේ මේ අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු වෙනවා. ඒ එකම ආනන්ද ලියනගේ සහෝදරයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපට යන්න තියෙන ගමන දුරයි. නමුත් ඒ ගමන අපි නොසැලී යා යුතුයි. ඒකයි අපේ පණිවිඩය.
මෙලට තියෙන්නේ ඉතාමත් වැදගත්ම අංගයක් අංග දෙකයි තව තියෙන්නේ. එකක් තමයි අර පොඩි රූපවාහිනී විචිත්‍රාංගයක් ඇසිදිසි රූපාවලියක් මහිල් හදලා තිනවා. ඒක තේ පානයත් සමග ඔබට නරඹන්න පුළුවන්. ඊට ඉස්සෙල්ලා තියෙන්නේ මේ කාලේ ගත වුණු හින්දා කොල කෑලි මොනවත් නැතුව ඔහු ගැන කතා කරන එක අසාධාරණයි. වෙනද මමත් එක්ක ඔහු තමයි මේ වැඩසටහන හැමදාම මෙහෙව්වේ. ඔහු තමයි ඔබ අමතන්නේ මේකේ ප්‍රධාන දේශනේ. ඔහු අද ප්‍රධාන ආරාධිතයා. බ්‍රෙස්ට් කිව්වා වගේ දෙයක් වේ නම් මෙලෝ සුදුස්සාටම අයිති විය යුතු නිසා පීටර් අල්මේදා තමයි අද අපේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා. ඒ වගේම ප්‍රධාන කතාව කරන්නේ. පීටර් ගැන හඳුනනකොට එක දෙයක් කියන්නම්. 47 ඉන්දියාවට නිදහස හම්බ වෙනකොට නේරු කිව්වා ඉන්දියාවට උඹලා පොහොසත්කම දුන්නොත් ඉන්දියාව උඹලට ආපහු පොහොසත්කම දෙයි. ඉන්දියාවට උඹලා දුප්පත්කම දුන්නොත් ඉන්දියාව උඹලට දෙන්නේ ආපහු දුප්පත්කම. ආනන්ද අපට දුන්නේ පොහොසත්කම. ඒ කියන්නේ කන්න බොන්න ඕන වුණාම වැටුප් වැඩි කරා. ගෙයක් හදාගන්න නැතුනම ගෙයක් හදන්න ලෝන් හදලා දුන්නා. ඒ හැම පොහොසත්කමක්ම ආනන්ද ඇති කරා. හැබැයි ආනන්දට එහෙම පොහොසත්කම් නිකන් ස්වයංභූ ඥාණයෙන් ඇති කරන්න බෑ. ආනන්දර විශාල පිරිවරක් හිටියේ අපේ බැංකුව විතරක් නෙවෙයි වෙන බැංකුවල. පීටර් හිටියේ මට මතකයි හිටියේ ස්ටේට් බැංක් ඔෆ් ඉන්ඩියා කියන ආයතනේ. මේ ස්ථානයේදී මම දැක්ක පීටර්ගේ 81 විතර කතාව. ඉතින් මට හරිම හැඟීම්බරයි. අවුරුදු 30 ගානකට පස්සේ පීටර්ව ඔබට අඳුන්වලා දෙන්න. ඔහු ඒ කාලේ භාණ්ඩාගාරික. ඔහුගේ ජීවිතේ කොහොම මුදල් පරිහරණය කරනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔහු යුනියන් එකේ මුදල් හරියට පාලනය කරපු හින්දා ඒ කාලේ ඉතා හොඳට යුනියන් එක තිබුණා. පීටර්ව සිංහලෙන් අමතලා මදි. පීටර් ඉංග්‍රීසි විශාරදයෙක්. ඒ නිසා මම ශස්ත්‍රයට ඇරයුම් කරනවා ඔහුගේ version එක ඔහුගේ අර්ථකථනය පීටර් පිළිබඳ දෙන්න කියලා පීටර් කතාවට ඉස්සෙල්ලා. Yeah, like Bandula said, we're running late, so I'll keep it very short. But briefly introducing Peter is a very difficult task because if you've ever interacted with him, he's very larger than life and there's a lot to say. But I won't speak of his credentials because they speak for themselves. He's been an actor and so many other things. But I've had the pleasure of working with him over the past year, and one thing that I can say is that even though I have driven him up the wall so many times and he has driven me up the wall so many times during that past year, one thing that everyone I think admires in him and sees is that his ability to see the bigger picture and see something, even a menial task, he sees the value of it and the importance of it, and his ability to see how that can benefit society as a whole, and as he has done with the employees union, bring about so much change and for the betterment of so many people. He is still doing that, and even though at 56 I think he's still as active as a 20-year-old, I think his speech will be very entertaining, so he needs no introduction. Ladies and gentlemen, Peter de Almeida. Comrades and guests, I'm supposed to take about 20 minutes to deliver the so-called keynote address, but considering it's 5 to 12 and some of you are quite wilting visually, visibly, I'll try and keep it short. But I thought I'll speak about a few things that I think you might be interested to know about what has happened in the last 30 years since we all had this strike. So Ananda, thank you for this opportunity, and let me get straight into the point. So let's see what has happened in the last 30 years. Let's start with banks. Now we all know that banks have two things. Their income comes from interest income and from fee-based income, payments. So if you look at the banks today, on the interest side, let's say, what they are doing. I'll tell you, banks have diversified a lot, but some banks have been truly disruptive about what they are doing. And this disruption in the banking sector is happening largely with technology. And we are in that technology business now, that business that we are in. I'll take an extreme example of a bank in the USA that completely disrupted the traditional banking as we know it. And that bank is called ING Savings Direct. And that is run by a gentleman called Arcadia Kuhlman. You all should search and read about him. Very interesting. He started 11 years ago, this bank. And today, it's the 15th largest bank in the United States of America. 7.7 million customers, 92 billion in assets, dollars. And there are about almost 10,000 banks in the United States. 15th
in 11 years. What is his model? How did he disrupt banking like this? No branches, direct to customer, all through online banking. Point number one. Second, no advice and I will tell you how to increase your wealth, nothing. Standardized product. Where did he learn this from? Retail business. He said, I don't want to disrupt banking. I don't want to be just another savings bank. I want to disrupt. To disrupt something, I can't go and look at what has been prevailing for the last 200 years. So he went and looked at the retail business. Fruit sellers. Very short, standard product, just a few differences. Very short shelf life. Take it, go. So he said, I am going to let the 9,400 other banks serve the 30 million rich Americans. I am going to serve 270 million Main Street Americans. Very straightforward. And with that, completely disrupted the banking business. And when somebody asked him, does relationship count? He said something that you will not think of saying. He said, if you want relationship, go and get a dog. I don't want relationship with my customers. No relationship, no wasting time. Standard product, but at the lowest cost. Good for the customer, good for him. And that's how we built this. So that's the disruption in the banking industry. The second disruption, that's on the interest side. Second disruption on the payment side. Today, I think you all know, payment transactions are very big in banks. 1/3 of the bank's profits in some of the US banks come from payments. Guess who is challenging the banks on the payments today? Not other banks. Mobile companies. They are taking your payment away from you. You don't even know it. But look who else is coming after the payment. How many of you use Apple? A few, right. Not many, but you have heard of Apple. Apple is a company that makes extremely user-friendly, excellent experience devices. That's what they are known for. Not only technology, but design. Recently, they launched 2 products. iPhone 6 and the iWatch. Everybody is looking at this. iWatch, fantastic. What was the real announcement? A lot of people missed it. And that's the announcement that will come after the banks. Apple announced a thing called Apple Pay. I'll come to that in a minute. Apple Pay. So who was at the launch of Apple? Not computer wizards. Designers came because they like to see how Apple designs. Other people who came were CEOs of banks like JP Morgan, credit card companies like Visa, and so on and so forth. What has Apple done? Apple has created an ecosystem where they brought together the 11 largest US card issuers, representing 83% of the market, and big companies like Walgreens and McDonald's that have about 220,000 stores in the US. And how do you pay? With Apple Pay. No credit card. Can you imagine the volume of money they take away from the banking business? That is what, folks, we don't understand. We are still thinking current account, savings account, fixed deposit, exchange rate. Others are coming after the banking business. So that is the disruption on the banking side, and how far. And this is all done with technology, mobile. Everything is mobile. ING Savings Direct. If I am an account holder of ING Savings and say Jnanadasa, comrade, is an account holder, I can transfer money, I can put in the amount, put in his number, and there's an application called Tap. I just tap his phone and the money goes. All of you are not needed. Shobha, you are not needed to do this transaction. Little by little, a lot of the jobs in the banking industry will go away. And our banks are a little backward, so we are safe. But the disruption is happening very fast in other countries. Contrast that with what's happening in the unions today. It's a very dismal picture. Because like Jayakodi said, the unions over the years have been systematically undermined
by the big companies, by business, systematically. They do this with a lot of thought, not like us. On the other hand, unions have also self-destructed because we have not adopted. Because evolution is not the survival of the fittest, but those who adapt. We have not adapted. We are still remaining in the old world. And we are broken up. Nothing, no semblance of what it was those days. And we are unable to put up a united front against the banks and to see how we can go after these super profits that banks are making today. So unions, because of lack of leadership, lack of education, lack of wanting to change, innovate, do things differently, stuck with the same demands. Cashier, operator, rupial 50කින් වැඩි කරන්න. Cost of living. Match over. But look who is understanding this. The capitalist class and big business understands the importance of employees better than we do. And I'll give you a quick example. Now, I was reading a very interesting survey done by a company called Open Matters with Deloitte. I was amazed to find that in the good old days, you all have all done finance. If you look at a balance sheet of a company, because it has asset-based companies, right? If you look at a balance sheet of the company, you know the market value of that company. Today, I was shocked to read Standards & Poor 500 companies they interviewed. 83% of the value of a company is outside your balance sheet. It's in what they call intangibles. So that is not captured. And one of the key things in intangibles are people, customers and employees. Now, Mr. Chandraratna and Egga Gunathinga didn't understand this. They were small-minded people. They did not see the importance of employees. And they held out for 100 rupees of about how many officers were there at that time, Anand? 126 multiplied by 100. How much? You do the math. They couldn't see the value of the officers. And these are smart people like Anand and a whole bunch of you here who could have contributed immensely to the value of the bank. They never saw them as value-creating assets. And they treated them in the good old-fashioned way and said, 100 rupees then the bag. They never saw that. But today, I was interested to read this book written by a professor in the University of Massachusetts. Very interesting topic. Profits without prosperity. Now, this is published in Forbes. This is not a socialist. He is talking from a capitalist economic point of view. He is saying today, companies who are so crazy about the share price and creating value for the shareholders are in fact destroying value. Because in the old days, 45 to 1970, companies, what did they do? They retained money, they reinvested. Massive capital expenditure, growing the banks, hiring good people, paying them good incomes and so on. Today, just to keep the share price up, what do? Downsize and distribute the money mainly to shareholders. But he goes on to say, because of this, there is no value creation, but value erosion by companies. They're acting against their own interest. And he talks about the inequities this has caused, income inequities. Between 78 and 213, the top CEOs in America, of the in America, their compensation went up by 937%. Workers during that period went up by, take a guess, 10%. Income inequity. And the capitalists have figured out this cannot sustain business over the long term. I was talking to Shobha. She was saying after 30 years, her salary is 107,000 rupees. Now some companies have understood this. Take my company. We started a company, technology company 6 years ago. 13 people, today we have 120 people. How do we do this? Give you one example. There was a young man who joined our company. He was working for e-channeling. He was a call center agent. He was getting a salary of 15,000 rupees. He came to us. He said, I want to work at Enable. I'll come for 10,000 rupees. We said, come. Cut a long story short. Today, 4 years later, I'm sorry to say, Shobha,
He earns 150,000 rupees. Would you like to join us? Why? Because he knew a technology that was changing the industry called virtualization. I don't want to go into that. At Commercial Bank, we did that. We saved you guys money. Today they're running 100 applications in 4 servers, in 4 computers. In the good old days, they would have run 100 in 100 computers, which means power and cooling costs and all of that. Ashok is a good comrade from the IT industry. He's smiling. He knows what I'm saying. So we saved money for Commercial Bank. But the point is that does not get trickled down to Shobha. So my point is we recognize how this employee is creating that value I spoke of balance sheet value. That is not captured from your salary, folks. Your salary is not the value that you're creating. Now, Karl Marx understood this when he said, who is creating this surplus value? The workers. But today, people like this professor are saying, and I'll quote him, workers have claims on profits that are at least, mark the word, at least as strong as the shareholders. Now, what are you doing at Commercial Bank? What's your profit? How much? 10 billion rupees? Correct? Marianne? 10 billion? 10 billion. And we are talking about potty little salary increases, grading. Even those demands we want are insignificant. Who cares? Shoe allowance. We are taking the crumbs that fall off. Can I have this crumb? Can I have that crumb? Not the big fat cake that's on the table. So they have understood this. Sadly, Commercial Bank management did not understand this. They did not have the wisdom to understand the role that these officers can play in the transformation of the bank, because these are all very smart people. And they are now all in top jobs. Most of them are in senior jobs in other places. So having said that, let me quickly move to the question of, so what is this? I think in the long run, it's a question of leadership. And I'll end my talk on this topic, leadership. What is leadership? I do not think that the unions today have leadership. And I shouldn't speak ill of those who have preceded us. But even Comrade Balatampo, he was a great leader. But Jayakodi will be the first to agree with me that he did not create a leadership, because he was so dominant and so forceful. He did not let others emerge with the ideas. This is what companies are doing today, like us. We go to our employees and say, give us your ideas, innovate, join us. But the bank union at that time, I must say, although Ravi Molligode is not here, he created a new leadership, because he brought in people like Ananda, who was 26, I was 22, and Hemasiri from People's Bank, he got Jnanadasa from NSB, he got Bandara from People's Bank, and, correct, Hemasiri, Jnanadasa, you will agree with me, we had a leadership, correct? Different points of view. And they used to call me, me Tampo Sadarage, me ahagana avilla metana apata kiyanne no, and they used to attack me. But once we made a decision, but all the points of view were heard, and the decision was made, it was carried out by everybody. I'll give you one example of that kind of open leadership that can change the course of history even. I wouldn't put it that broadly, but can have a big impact. The example I take is when Jnanadas and Hemasiri and all those folks and Ratnayaka were all dismissed by Ronnie DeMille, because we went on a walkout, mind you, at 4:30 on a Friday evening, and we thought, let's cause as least disturbance as possible, and we did a walkout at 4:30 on a Friday. All the leaders of the State Bank sacked. 70. How many? 70. 17 sacked on the spot. Vacated post. So action started, all that. Finally, it was getting a little difficult for them. A resolution came to the executive committee that we accept some conditions set out by the bank to take them back. One of those was good behavior for 6 months. Now the resolution was put to the vote. I said, I don't think we should accept this. A dangerous precedent. None of you have behaved badly.
We carried out a decision of the union. We should not accept this. Fortunately, NB Paul, my co-worker at State Bank of India, seconded the motion. Motion was on the table. Both Ranjit Fernando, Bank of Ceylon, and People's Bank Mandar, Ravi Molligar, all generally in favor of accepting some of those conditions. I'm sorry? So, because we were an open leadership, it was put to the vote and discussed. Little by little, people started changing. Unanimously decided, reject the conditions. And the good news is that everyone went back to work. C.B. Ratnakar, you remember this. With no conditions. Only thing, no salary for that period. We said, don't worry, union can pay them the salary. Monetary matter is different. Principle is what matters. Now, it's only because that kind of openness was there. Today, I'm sad to say, we don't have that kind of enlightened view of the world. And this is why I believe unions are suffering. But I think even in the banking sector, they are also extremely backward. I don't look upon most banks as providing that kind of innovative Arcadia Kuhlman, ING direct savings type of visionary thinking, or the visionary thinking of this professor in Massachusetts, who understands the value of employees in creating value for their shareholders. So, I think there is a lot to be done there. They are backward, they are bureaucratic, they are hierarchical. And here is what the gentleman, the CEO of Nike says when companies become like that. You see why? Banks today enjoy a massive spread in Sri Lanka. Correct, Marianne? 6-7 points spread. In other countries, it's sub 1%. So you can put anybody in the bank, they'll make money. They'll make money. But the spread is huge. But it is this very complacency and this bureaucracy that will finally be their end. Because here is what the CEO of Nike says about believing in your own success of today when others are going to disrupt your business. Nike CEO Mark Parker says, one of my fears, now mind you, Nike went from a footwear company to a digital company, and we don't get into that, we can discuss that later. He said, one of my fears is being the slow, constipated, bureaucratic company that is happy with its success. This will end up being your death in the end. So this is true of companies, this is true of trade unions. We are complacent, we sit with what we know, we are not looking into the changes that can come. So change is inevitable. How can we provide a leadership to understand and bring in smart people, delegate to them, and let them think for themselves? That is what is missing. And so I come to the end of my speech. Yes. Ananda reminded me about 2 incidents that he specifically wanted me to speak because of time, and I've already taken 20 minutes. I'll wind up. On the learnings from the strike action. One is a learning from management. Now, Bala told me when I was going for the negotiation at the Labor Department, he said, Peter, pull back. Unconditionally call off your strike. Unconditionally. Don't get into a negotiation on how to end the strike. Unconditionally call it off. The threat of the resumption of strike remains. Then you say, what's from you? I couldn't carry the executive committee with me on that. Unfortunately, we got into a big discussion on how to end the strike and not talk about the demands. In that conversation, one of the sticking points was Jainuddin. So, Bala had told me a story how in the CMU, there was a guy who in the strike, he was in the picket line, a burger gentleman, in the old days, Employees Federation. You see, when there's a strike, when you form a picket line, nobody can cross it. Those strike breakers and blacklegs have to come early. So when he was on the picket line, long live CM and all, the CEO, Sudha, walked in. He whacked him with his cane on his back because he was now charged, sacked. So when the discussion went to end, Bala had told him, look, you understand this happened in the heat of the moment. We are ready to give you an apology. Now that fellow, enlightened leader, he said, okay, Bala, let him apologize. That's done. Finished. Mr. Eggagunathunga, on the other hand,
I called Sriyan out. Sriyan was the secretary of the Employees Federation. I said, Sriyan, I took that example. I said, we can get Jainuddin to apologize. Because he never said anything. He put up a notice that had an insinuation about Mr. Egga Gunatunga. So Sriyan said, that's a fair proposition. He went back. He came out again and said, I'm sorry, Peter. I can't seem to get Egga to agree to this. Now, that's an example. The second example is Upali, who was the personal manager of Hatton National Bank. Both banks held out. When he saw the strike action, he told me, some years later, I think I'd left the union, he said, Peter, we didn't want to make the mistake that Commercial Bank made and the destruction it caused to the image of that bank, over 100 rupees. So, these are important lessons to learn. And the lesson for us, we also got a few things wrong, like that calling off. What is that leadership, that important moment when you make that smart strategic decision? That's very key. Now to the end, two things I want to say. It's very significant that two ladies are over there standing side by side. Chandra and Srima. Now, Ananda, in the best of times, is a difficult bugger. You see? Because he is a strong personality and he wants to get things done. But with his physical limitations, he can be a pain in the ass. And it is at times like this that we as unionists forget humanity. And I must say, Chandra, for you to stand by him and see him through this difficult time, and this brings tears to my eyes. This is what women do. They sustain us as mothers, as sisters, maybe even as in-laws. And it is this kind of human sustenance that keeps people like Ananda going to do what he's doing today. And that comes from a very fine human quality that we don't remember sometimes. And I share this with my staff, called Karunava. We don't have Karunava anymore. We have become inhuman. So, Chandra and Srima, I knew you as a lawyer in a white sari, very provocatively worn, I must say. So, that's the figure I remember. And from that time to now, the way you have stood by your brother and encouraged him while being, keeping him also on the, the Karuna for him, the support you have given him to do this. So that is something that we must acknowledge. But lastly, everybody spoke about iniquities, challenges. Shastra made a very fine talk about humanity. Question is, what are we going to do? Are we going to retire and just forget about the rest of the world? Or are we going to take on one iniquity? Whatever it may be. A child without food, a woman abused, a disabled man trying to send his children to school, whatever. Water problem, kidney problem, anything. Pick one of thousands of iniquities that plague this country and the universe. You have learned something, you have earned, you have got something in your head, which is what people need, not handouts, not money. Can you use that talent to address at least one iniquity? Even if it is something to do with your church, with your temple, with your community, can we contribute in some way for the betterment of humanity? Then we can say that Ananda's book and our struggle and us coming together today would have some human purpose. Thank you very much. Ladies and gentlemen, when you sing, people say, sing from your heart and sing with feeling, and that then the audience will feel what you're feeling. And so let's hear it. I think honesty and emotion and heartfeltness was all things that were felt in Peter's speech. So let's hear it one more time for him. Now I'd like to invite the author of the book to present a copy of Reminiscences and Reflections to the chief guest today, Peter de Almeida.
progress is impossible without change. And George Bernard Shaw said that. And I think the people who organized this strike in 84 knew that, because they made a lot of positive changes. And as they made so many changes, I think the times have also changed. And next up, because a book written on paper will no longer suffice to tell the story of what happened back then. So if you've gotten a copy already, you'll know that you've also gotten a free DVD type memorable moments, which outlines the experiences of all those involved in that strike. And I think next you'll see a few excerpts from that DVD, and I think Bandula will give a better introduction of them. කාලවෙලා එකතු වී ඇති නිසා මහිල් විසින් හදපු පැයකොත් විනාඩි 10ක ඩොකියුමන්ටරි එකේ විනාඩි බොහොම පොඩි ගානක උද්ෘතයක් පෙන්වන්න තියෙනවා. ඔබ තේපානය කරන අතරේ ඔබ ළඟට ගේන තේ පෙන් සංග්‍රහය භුක්ති විඳින අතරේ ඒ සංග්‍රහය විඳින ලෙස අපි ඉල්ලනවා. ආනන්ද කියනවා ස්තුති කතාව විශේෂයෙන් කළ යුතු නැහැ. මේ ඉන්න සේරම සහෘදය විතරක් නෙමෙයි. අද මෙතෙන් එන්න බැරි වුණු බොහෝ අය ඉන්නවා. ඒ හැමෝටම ආනන්දගේ හදපිරි ස්තුතිය පිරිනමන්න කියලා. අවසාන වශයෙන් කොච්චර මොනවා වුණත් මම හිතන්නේ අවසාන වශයෙන් ආනන්ද ගැන කියන්න තියෙන එක දෙයක්. ඒක මම නෙමෙයි මහගමසේකර කියලා තියෙන්නේ ප්‍රබුද්ධ පොතේ. නොයට හෙනමුත් ඔබ කියන දෙය හැඟේ යන්තම් ඔබ කියන දෙය වඩා පැහැදිලි ලෙස එය කියා දිය නොහැකිද මට කියලා සේකර අහනවා. ඔබ කියන දේ වැටහෙනව අඩුයි හරියට කියලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ආනන්ද දෙන උත්තරේ සේකර දීලා තියෙනවා. කියා දිය නොහැක එය වචනයෙන් පසක් කරගත යුතුය එය හදවතින්. දැනුමක් නොවේ එය අනෙකුට වචනෙන් ඉගෙන්විය හැකි. අවබෝධයක්ම වේ එය. ආනන්ද කියන දේ තමයි කියන්නේ. ඒක වචන වලින් කියලා දෙන්න බෑ. හදවතින් තේරුම් ගන්න ඕන ආනන්ද කරන්න කී මොකක්ද කියලා. ඒක වචන වලින් කියන්න අමාරුයි. ඒ නිසාම තමයි ගොත්තිලේ කිව්වේ නොමිහිරිද මේ වෙන ඇසුනේද මේන් වැඩි වෙන නැතහොත් නැත නුවණ කියව නොසතුටු වන්ට කාරණ ඇදුරු තුටු නොවිති නොසිත පසිප් නොදනිති උනිමු වෙන සදති නොදත්තෙමු ගායනා කරති. ඔවුන් හිතුවේ ගොත්තිල වාදනය කරනවා වගේ අනිත් එක්කනත් වාදනය කරා කියලා. නමුත් අන්තිමට තත් හදනවද කියන එක තමයි ඔවුන්ට තේරුනේ. ගායනය වැටහුනේ නැහැ. ආනන්දගේ නායකත්වය ඒ වගේ නායකත්වයක්. ඒ කියන්නේ ඊටාම දැඩි, ඊටාමත්ම ස්ථිරසාර, ශක්ති සම්පන්න නායකත්වයක්. ඒක අවසන් කරන්න මට තියෙන්නේ ආපහු කවියකින්. එතනින් අපි සුබපතනවා ආනන්දට. ආනන්ද ගැන තමයි රොබර්ට් ෆ්‍රොස්ට් අවුරුදු 100කටත් එහා කියලා තියෙන්නේ. We dance in a ring and suppose secret sits in the middle and knows. අපි මුදුවක රවුමේ යමින් නටමින් අනුමාන කරමින් පසුවෙමු. නමුත් රහස අප මැදි කර හිඳගෙන සියල්ල දැන සිටි. ආනන්ද තමයි අපි මුදුවක වටේ නටද්දී අපි සපෝස් කරද්දී හරියටම අපිව දැනගත්තු රහස ආනන්ද. ඒ රහස සදාකල්ම රහසක් නොවි ආනන්දගේ හදවතේ තියෙන සීලුම දේවල් තවත් පොත් 10කින් 15කින් හරි ලියන්න ආනන්දට ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනෙත් එක්ක අපි මහිල්ගේ ඇසිදිසි රූපාවලිය නරඹමු.